कविराज कृष्णदास कहले गोपी एवं कृष्ण भितर जहाँ संपर्क थिला ताहा जदि प्रेम ताले की प्रकार संपर्क थिला आउ से संपर्क संबंध में कहवा पाइबा पूर्व आगो टिके चिंता करबा कविराज कृष्णदास कौन लिखिछन कविराज कृष्णदास कहले आत्मेन्द्रिय तृप्ति इच्छा तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय तृप्तिवांशा धरे प्रेम नाम केउथिरे इंद्रिय लालसा चरितार्थ करिवार चिंताधारा थाए ताहा कपिल ताहा काम है ताहा प्रेम नुहे ताहा होची काम किंतु जेउथिरे प्रभु प्राप्तिर इच्छा शक्ति हाँ भगवत प्राप्तिर इच्छा शक्ति हाँ ताहा काम नुहे रे कपिल आउ सारे ताहा परा होची प्रेम रे सर्वश्रेष्ठ भाव ये प्रेम भाव रे बांधी सी प्रभु को पाई ये प्रेम भाव कौन प्रेम भाव अन्य भावटा अन्य नामटा कौन अच्छा कपिल किए क्या प्रेम करती कह प्रेम करती आप जानना स्वामी सहित स्त्री स्वामी सहित स्त्री शाली सहित स्वामी सहित स्त्री पुरुष सहित नारी जो भाव ताहा होची प्रेम भाव कि नाई रे नारी सहित कथाटा न शुणिक एत बाट जान मो कथाटा शुण नारी सहित पुरुषर जो संपर्क ताहा कौन प्रेम ना शुणिबु प्रमाण शुणिबु मते कहलु तो स्त्री सहित तोर प्रेम भाव अच्छा तो स्त्री तोर कौन निजर आपण करो सेटा आपण करो आपण आपण कोन भाबी ना तमे गायक पानी आपण कोन भाबी तमे कोठो चासा करो हां काहे माइलो कान खराब कर दी वो कान खर माइले जाई मु काहे की कहि हां मो स्त्री मोर को सुन हां बोल तो स्त्री तोर हां केते दिन पर्यंत तोर 7 जन्म मोर हां 7 जन्म जाए आउ कंडीशन मैरिज करछि आज्ञा कोला कंडीशन मैरिज करछि रे घर घरणी देह कीलाउती बा घर घरणी देह कीलाउती बा प्रेमी बंधु कुटुंब सोभी होइबा देवी बंधु कुटुंब सोभी चौतीसरे भक्त दास कहले खोर्धा जिलार सानपदर गाँव जन्म होता भक्त दास लिखिले घर घरणी देह किलाउथिबो धेनु बंधु कुटुंब शुद्ध होइबा कपिल आज तू बंचिछु पैसा रोजगार करछु तो स्त्री पाखर देई देउछु काली जदि तू मरि जिवु केते दिन पर्यंत कांदिबो मो स्त्री ए पुओ मात्र 12 दिन पर्यंत कांदिबो ये कहूची मात्र 12 दिन पर्यंत कांदिबो फोन सुनिला मु जते बेले मरि जिबी मो स्त्री या जीव थिला पर्यंत बसिगिरी ढळई दांडरे मु ए कपिल तो स्त्री जीवन थिबा पर्यंत कांदिबो आज टिके ओडिया भाषा भीतर को जाउ स्त्री केते दिन कांदे जीव थिला पर्यंत ना आउ जीव थिला पर्यंत स्त्री कांदे ना बंची थिबा पर्यंत स्त्री कांदे ना ज्ञानी मान ओडिया साहित्य भीतर की प्रकार उन्नत चिंताधारा कवि मान कर की उन्नत चिंताधारा रही की प्रकार लेखनी चालना करिसंती ता भीतर कोन न अछि ए पुओ जशवंत दास खंडिए बही लिखिछंती से बही ना होची टीका गोविंद चंद्र आ मिलुनी से बही बाजार रे खोजिले भी मिलु नाही ना ता भीतर केडे सुंदर कथा लिखि दैछंती देखे कांदिबो दिन ससरे कुमार के कांदिबो दिन पार मरिबार दुर्गांतर
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମୋର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ହଁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା କିଏ 10 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ହଁ କିଏ 12 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ହଁ ମତେ କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ମରିବା ପରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି କିଏ ଭାବନ୍ତି ଥରେ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହଁ ସଖା ସହୋଦର ହଁ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ଆଚ୍ଛା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକେଇବେ କାନ୍ଦିବେ ଭାବିବେ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଆଉ ଆଉ କିଏ କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ 12 12 ଦିନ କିଏ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କାନ୍ଦିବ କିଏ ମନେ ପକେଇବ ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର 12 ଦିନ 12 ଦିନ ପରେ କଣ କରିବ ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଚାପୁଲି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ ମା ମା ଯିଏ ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ହଁ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବ କେତେ ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଜଗତରେ ମା କେବଳ ସନ୍ତାନ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖକୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ନା ଦେବତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାହାକୁ କହିଛି ପୁରା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଦେବତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଦେବତା ଏମନ୍ତ ଦିନ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ ସେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ ହାତ ପତେଇକିରି ମାଗିକିରି ଖାଉଛି ଓଡିଶାରେ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ପାଇବୁନି ନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମଧୁସୂଦନ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ରେ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କାହାକୁ କହିବା କହିଲେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଇଲେ ନାହିଁ ପିତା ମାତା କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯଦି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା କିଛି ନିଦର୍ଶନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ପାଲା ଶୁଣିକି ଲାଭ କଣ ଅଛି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠୁ ବଡ ଦେବତା ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାହେଲେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସାହା ଏକା ସିନା ବିପଦ ତାରିବା ପାଇଁ ବିପଦରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଇଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାହିଁ ଖୋଲୁଛି ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ବାପା ମା ତ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଖାଲି କଣ ମଧୁସୂଦନ କହିଛନ୍ତି ଆମ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କଣ ତାହା ଲେଖା ନାହିଁ କି ଦେବତା କାହାକୁ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା माता सभी आमरी देवता गुरु होउछंती देवता ब्राह्मण होउछंती देवता बापा माँ होउछंती देवता आम शास्त्र कहि नाहंती आम संस्कृति कहि नाहंती चाणक्य लिखि नाहंती पितृदेव भव मातृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव बापा माँ होउछंती देवता ब्राह्मण होउछंती देवता आउ किए
अतिथि होउछंती देवता आज्ञा ये चारि जन को देवता कहगला आम पिता माता कथा आलोचना परिसरभुक्त करिवार कारण मनुष्य भाव जन्म नहीं आज्ञा जहां पाई आम संसार देखिछंती हाँ जहां पाई आम संसार माटी आलोक देखुछंती हाँ से अन्य केही नुहंती से होउछंती पिता माता मोर गुणी ज्ञानी पंडित सभा आज्ञा आम सार को 5 टका देबे आज्ञा आम सार को बीपीएल चाउलटा ब्लॉक रे मोर मोर बीपीएल चाउलटा कोठी पड़ी ब्लॉक रे पड़ी रही आज्ञा आनी पारु ना पैसा भाबर हां तेनु मु आसिला बेल को मां कहिले कहिले जे 200 टका देबे आ 5 टका कहिले 205 टका हे गेले चाउलटा तम सारे को मास से गिरे ओ मां कका ओ मां हां को मां आपण चिन्हांती ना मु घरे आला आपण करो किए हां अरे मो स्त्री तते कहूला 205 टंका हेले चाउलटा ब्लॉक रे जासियो मोर आधा मोर अछि राशन कार्ड अछि आपन नाही मोर राशन कार्ड अछि आ रखिना देबे तो उही खाइ जाती नाही नाही से कथा छा मोर गुणी ज्ञान कोन आज्ञा भजन बोलिबे आज्ञा आज्ञा भजन के बोलिबे ठीक खाली टिके कथा गुडी आगे नै जाय मु कहिबे भजन के बोलिबा पाई मु तो जानि कि आज तक ओडिसी आइबा पाई छाडी ना नाही कारण मते समय सब बेले नियम विषय वस्तु की आलोचना करबा पर चिंता करी आसीदिल बसा हां किंतु एठी पहुंचबा पर मंच ऊपर पहुंचबा पर कुआडी की जीव दृष्टि ता कहि होबन मु से विषय वस्तु कथा कोड भूली छाडी हां कारण आपण मान को पाखरे बापा मान को कथा कहू कहू बापा मान को चली आसिली कथाटा आसीदिला प्रेम शब्द प्रेम काहा को कहंती हां कविराज कृष्णदास कहिसंती आत्मेंद्रिय तृप्ति इच्छा तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम चौथी इंद्रिय लालसा चरितार्थ करिवार चिंता धरे थाए ताको काम कहंती आज्ञा ताको प्रेम कहंतीनी ताले प्रेम काहा को कहंती काहा ना कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम कृष्णंकर इच्छा शक्ति कृष्णंको प्राप्त हेबार इच्छा शक्ति आज्ञा हरि प्राप्तिर इच्छा शक्ति भगवत प्राप्तिर इच्छा शक्ति तार नाम होची प्रेम रे भगवत प्राप्तिर चिंताधारा जदि होची प्रेम ताहा काहा पाखरे दिला ना थिला परा गोपी मानक पाखरे गोपी मानक पाखरे जदि प्रेम भाव थिला ताले से प्रेम भाव किपरिका थिला गोपी मानक सहित कृष्णकर संपर्कटा कोन थिला आउ पदटिए गाइबी आउ जने कविंकर बंगला साहित्य कवि हेले चंडीदास चंडीदास को लेखा आ गोटा पद आज्ञा जे गोपी माने कृष्ण को कोन कहि कि संबोधन करूथिले कोन पुणी गोटिए बंगला पद आज्ञा बंधु तुमी से हमार ये प्राण देह मन आमी तुमाके संपथे बंधु तुमी से हमार प्राण देह मन आमी तुमाके संपथे बंधु तुमी से हमार प्राण देह मन आमी तुमाके संपथे बंधु तुमी से हमार प्राण देह मन आमी तुमाके संपथे ये कुलशील जाति मान तुलसीरा जाति माना बंधु कुलशील जाति मान तुलसीरा जाति माना अखिले नाथ तुमी हो कालिया जोगीर आराध्य चंडीदास कहले गोपी मान कृष्ण को कौन कहते बंधु तुमी से आमार प्राण देह मन आमी तुमाके संपोछे गोपी मान एमती कौन दे जाइथिले कृष्ण को पाखरे जे भगवान कृष्ण सब छाड़ी गोपी को पछरे गोड़ौथिले ए गोपील देखे तत्व बुझिले तुटे भ्रांति गोविंदा भव सागर करे जाके गोविंदा भव सागर करे जाके प्रत्येक जिनिसर किछि तत्व अछि जे पर्यंत आमे तत्वावगाही न हे परिबा से पर्यंत किछि जानि परिबा ना माने बुझियो माने गोपी माने कृष्ण को की प्रकार भाव देखौथिले एटा बुझिबा की प्रकार प्रेम करुथिले जे कृष्ण सब किछि छाड़ी गोपी मान को भाव रे सब बेले अवगाहन करुथिले हां चलिले हां गोपी माने कृष्ण को कोन देइथिले आगो गोटिए शब्द कृष्ण को गोपी माने गोटिए शब्द कहउथिले से शब्दटा चंडीदास को पुतरे बंधु कोले बंधु बंधु काहे को कहंती
ବନ୍ଧୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ? ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ହଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ବଡୁ ଘର, କଳାସୁର, ଶ୍ୱଶୁର, ଭୂତାସୁର, ଶାଳୀ ଘର, ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଧୁ। ମାମୁଁ ଘର ବି ଇଏ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନା, କଣ ନା? ଇଏ କେହି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବୋଲା ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ଗତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧବ। କପିଳ ତୁ ଯାହା କଥା କହ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହ, ତୋ ଭଉଣୀ ଘର କହ, ତୋ ମାମୁଁ ଘର କହ, ଆଜ୍ଞା ତୋ ପିଉସା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହ, ତୋ କକା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହ, ଯାହା କଥା କହୁ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧବ, କେହି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ଜଗତରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଁ? ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିବୁ ବନ୍ଧୁ କିଏ? କିଏ? ଶୁଣିବୁ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମହାରା ଦିନ ବନ୍ଧୁ हे बंधु तुमे मोर दीन बंधु हे बंधु ତୁମେ ମହାରା ଦିନ ବନ୍ଧୁ आज संसारे जे बंधु देवा नेवा बंधु न देले न लेले किए कहार संसारे जे बंधु देवाने बा बंधु नदरे नाने किए कहार ठाकुर अभिराम कहले संसारे जे बंधु देवा नेवा बंधु आमे काहाको बंधु कहउछन्ती ज्ञानी मान ना दौथिले नौथिले बंधु सुंदर आज्ञा आपण শ্বশুର ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇପାରିବେ? ନାଇଁ ନା 2000 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ। ଝିଅ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ବାପା ଯାଇପାରିବେ? ନାଇଁ 7000। ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇପାରିବେ? ଯାହାହେଲେ 5-6000। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ହଁ ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ ହଁ ଇଏ ଦଉଥିଲେ ନଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ରେ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ନା ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବୋଲେ ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆହା ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ ନ ଦେଲେ नाने किए कहार तुम परिबंध किए बाहे तुम परिबंध किए बाहे पूर्ण କରିଦେବ ସୁଦାମା ପୁର बिना बंधु हे बंधु तुमे मोहारा बिना बंधु हे बंधु तुमे मोहारा बिना बंधु हे ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହେବ ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ସୁଦାମାପୁର। ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ବଡ ଦେଉଳରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ କହୁଛନ୍ତି କପିଳରେ ମୋ ପାଇଁ ନଡିଆଟି ଆଣିକି ଆ, ନା କୋଉଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଧୂପ ସିନ୍ଦୁର କଦଳୀ ଆଣିକି ମୋ ପାଇଁ ଆ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗନ୍ତି? ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ନ ମାଗୁଣୁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। କଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଦଉଥିବ ନଉଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ହଁ ଯଦି ବୋହୁ ଘର ନ ଆସିଲେ ଭାର କଣ ଭାର ସଜ ଧରିକିରି ବୋହୁ କହିବ ମୋ ବାପା ଘର ସବୁ ମରିଗଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା କାହିଁକି ନା ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସଂସାରର ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କହିବା? କାହାକୁ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ନମାଗୁଣୁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ। ମାଗୁଣୁ? ସିଏ କିଏ? କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ତତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ? ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ଦେଇପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଯିବି ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲି କଥାଟି ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବି। ଭଜନଟିଏ ରାମ ଗାଇବ ତାପରେ ସେଇଠିକି ଯିବି ଖାଲି ପଦଟିଏ ମୁଁ ଭଜନ ଗାଇଦେବି। ପୁରୁଣା ଭଜନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ ଯୋଉ ଭଜନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର କ୍ୟାସେଟ ନୁହଁ, ଆଜିକାଲିର ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଇକରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ବନ୍ଧୁ? ନା ଯିଏ ନମାଗୁଣୁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ।
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା? ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କପିଳ ଶୁଣିବୁ? ସିଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଆରେ ଏ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ସିନା ତୁମ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ହେ କିଛି ଦେଇନାହ ବୋଲି କରିବି କି ଅଭିମାନ। जिने बिना मागिबारे कौन न देछि? अरे तते शरीर टिकी देला, ये जीवन देला, ये यौवन देला, आखि दुईटी देला, हाथ दुईटी देला, मन देला, विवेक देला, हृदय देला, ये एते देछि आउ कोन तो दब से आउ कोन दब? तेनु सेही होछि जगत रे बंधु, ता बिना बंधु केही नाहंती। ज्ञानी माने गोपी मान को पाखरे कृष्ण को पई जो भावना थिला, जो चिंता धारा थिला, ताकु पूरा कहंती प्रेम रे प्रति रखिथिबा भाव को प्रेम कुहा जाए। आज्ञा तर मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज जो दिन ए हृदय भितर गोपी भाव आसी जीवो सेई दिन आमे प्रभु को पाई जीवारे से पर्यंत हृदय भितर गोपी भाव न आसीछि आज्ञा से पर्यंत कोन आमे प्रभु को पाइलेनी ना से गोपी भाव काहा को कहंती? साहब गोपी भाव रो अन्य नाम होछि नारी भाव। नारी भाव न आसीबा पर्यंत केही केबे भगवत प्राप्ति हेई पारिबो ना। ताले काहा को कहंती नारी भाव?